मैडम मैडम सर के साथ क्या हुआ था? मैम आपने क्या देखा? मैम आपने क्या देखा? मैम কি দেখলেন স্যার? স্যার কি দেখলেন? প্লিজ প্লিজ স্যার কিছু তো একটা বিবৃতি দরকার স্যার, মানে মানুষের জানার জন্য তো একটা বিবৃতি দরকার। স্যার ওনার স্ত্রীর সাথে কি আপনাদের কথা হয়েছিল? স্ত্রীর সাথে কথা হয়েছিল? পোস্টমর্টম হয়েছে। তারপরে কিছু একটা বিবৃতি সাধারণ মানুষের জন্য স্যার, মানে সবাই জানতে চাইছেন কি ঘটেছিল, মানে কি অবস্থায় ওনাকে পাওয়া গেছে, এই মুহূর্তে আমি কথা বলার মতো অবস্থা নেই। কি অবস্থায় পাওয়া গেছিল ওনাকে? প্লিজ হ্যাভ উনি কি সুইসাইড করেছেন? আত্মহত্যা কি করেছেন উনি? পোস্টমর্টম এলেই পাওয়া যাবে। পোস্টমর্টম কি অবস্থায় ওনার অফিস কি অবস্থায় পাওয়া গেছে? इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।